আমার নবী দুনিয়াতে এসেছিলেন যখন, আমায় কেন পাঠালে না? ওগো খোদা তখন আমার নবী দুনিয়াতে এসেছিলেন যখন, আমায় কেন পাঠালে না? ওগো খোদা আমার নবী দুনিয়াতে এসেছিলেন যখন, আমায় কেন পাঠালে না? ওগো খোদা তখন আমার নবী দুনিয়াতে এসেছিলেন যখন, আমায় কেন পাঠালে না? ওগো খোদা তখন দেখতাম আমার নবীজিকে নয়ন ভরে চুমন দিয়ে ভরিয়ে দিতাম চরণ নবীজির। আমার নবী দুনিয়াতে এসেছিলেন যখন, আমায় কেন পাঠালে না? ওগো খোদা তখন শিশু নবী মায়ের কোলে দোলা খেতেন যখন, আমায় কেন পাঠালে না? ওগো খোদা তখন আমার নবী দুনিয়াতে এসেছিলেন যখন, আমায় কেন পাঠালে না? ওগো খোদা তখন नहीं 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 मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, नहीं 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 मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। ना कोई सानी है रब का ना मेरी आका का, ना कोई शान है रब का ना मेरी आका का, ना कोई शान है रब का ना मेरी आका का। एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं।